এদেরকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ভাই খ্রিস্টানদের, যে তোমরা পারলে আমার সামনে এসে বসো, বিতর্ক হবে, শাস্ত্রার্থ হবে, যেটা बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। A few moments later. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए, मेरा लेंटी ये देखिए। A few moments later. ডিবেট করতে চায়নি, পালাই গেছে ভয়ের ঠেলায়। তারপরে কি করছে, আমাকে ব্লক করছে। আমরা যারা যারা যোগাযোগ করছি তার সাথে আমাদের সবাইকে কি করছে, ব্লক করছে ভয়ের ঠেলায়। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया,